हेलो फ्रेंड्स, आज हम सांग मैंने मिसिकी बाहर ताजमहल जावाई। एवं सकाल 5:30 होती आम मेट्रो रे निजामुद्दीन जो निजामुद्दीन टू आग्रा जीवु से मेट्रो को आसीगलु। ये हूँ मेट्रो किसी दृश्य देखिपे। ट्रेन से भर टिकट एसबू करके टाइम मिललानी वीडियो करने भी। ट्रेन भी बहुत भीड़ थिला। चलतु आपण साथ आग्रा ओह्लैला कथा होची। आमे तो आग्रा रे पहुँची गले। बाहर को जीवा ऑटो बुक करवा। एठू आग्रा टू ताजमहल 7 किलोमीटर। ये हूँ आग्रा किसी दृश्य बाहर एमती अच्छी किसी। ऑटो बुक करदेलु। ऑटो आसापी वेट करचु। ऑटो बसी गलु। एबे दिन 10टा बाजिलानी हेले भी बहुत कुहुड़ी अच्छी। बहुत ठंडा भी होची एठी। आपण मानक साथ ताजमहल ओह्लैला पर कथा अच्छी। चलतु।
ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଠୁ ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଟୋ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଟୋ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10-15 ମିନିଟ୍ର ରାସ୍ତା ଏଇଠୁ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଠି ପୁଣି ଟିକଟ୍ କରିବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛି। ଟିକଟ୍ କରି ଆସିଲେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଲାଇନ୍ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି। ଆସିକି ଲାଇନ୍ରେ ତ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲାଇନ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁଣି ଗହଳି ଅଛି। ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ସବୁକିଛି ଚେକିଂ ହେରିକା ସରିଲା ପରେ ବାବାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ଚେକିଂ ସରିଗଲା। ଭିତରକୁ ଏବେ ଯିବୁ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ताजमहल फोटोरे देखी आज रियल देखुची। फोटो तो बहुत सुंदर, लोक भी बहुत भिड़ अच्छा देखिपे।